an arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, kenallah dia akan Tuhannya. Jadi kita ni ialah kita sedang menjalani proses mengenal diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita kena kenal diri kita. Sebab sejauh mana kenal kita akan diri kita, sejauh itulah kenal kita akan Tuhan kita. Diri kita ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diri kita ialah hamba. Diri kita ialah hamba Allah. Kita ialah hamba Allah. Kita ialah hamba Allah. Jadi bila mana kita ni hamba, kita nak merasa bagaimana sifat hamba. Kita bukan setakat kita nak tahu sifat hamba macam mana, tapi kita nak rasa macam mana sifat hamba. Seperti mana yang kita baca dah kemarin, nafsu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asal ciptaannya dia ingkar kepada Allah. Itu asal ciptaannya. Dia ingkar kepada Allah. Jadi ingkar dia kepada Allah tu sebab dia tak kenal Allah. Dia tak kenal siapa Tuhan. Jadi bila mana nafsu ni masuk dalam haikal ataupun diri kita, kerangka diri kita, kerangka badan kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun menguasai, dia conquer diri kita. Maka proses dia nak balik kepada proses dia nak kenal diri dia ni, seperti mana dah kita baca kemarin, proses yang panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah kita kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah kita ni kepada hikmah yang ke-10 ni. Jadi kita mengaji ni sebab kita nak mengenal diri kita. Adakah kita ni sudah kenal diri? Jadi kata musannif, siapa yang mengenal dirinya, dia tidak tertipu dengan pujian orang kepadanya. Ini dipanggil pengenalan. Diri kita ni penuh dengan keaiban. Berbeza di balik Tuhan. Tuhan zatnya penuh dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan Tuhan ialah merupakan kesempurnaan dia. Sementara sifat kekurangan kita ialah merupakan kesempurnaan kita. Kesempurnaan kita ialah kalau kita betul-betul merasakan kita kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia berbeza. Kita tak boleh rasa kita sempurna sebab kita tak sempurna. Di balik Tuhan, kita kena rasa Tuhan maha sempurna sebab dia Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merasa tidak sempurna itulah permulaan kepada kesempurnaan kita sebagai diri kita. Diri kita siapa? Hamba. Sebab itu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asy-syu'uru bin naqsi bidayatul kamal. Merasakan dengan kekurangan itu ialah permulaan kesempurnaan. Merasa dengan kekurangan itu ialah merupakan permulaan kepada kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan kita sebagai hamba Tuhan. Jadi kalau kita duk rasa kita ni baik, bagui, soleh, tak sempurna lagi.
Dia bukan kita tak tahu kita hamba, tapi kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belum pasti kita rasa kita hamba. Semua orang tahu kata dia hamba Allah, tapi tak semesti orang yang tahu hamba Allah itu rasa dia sebagai hamba Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang kenal dirinya, apa makna siapa kenal diri dia? Makna siapa yang kenal dirinya, maknanya ialah tahu dan merasakan diri penuh dengan keaiban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merasakan diri penuh dengan keaiban. Aku ni tak ada sempurna. Aku ni serba tak sempurna. Aku ni memang aku. Macam tu. Apa ciri-ciri tak sempurna kita? Dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kita tak elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya orang puji kita ni, dia bukan tahu hal kita. Tu dia puji kita. Kalau dia tahu hal kita, dia tak puji kita. Hang rupanya teruk tu. Kalau dia masuk dalam diri kita, dia selongkang hati kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia takkan puji kita. Dia puji kita sebab dia tak tahu hal kita. Antara dia dan kita, siapa lebih tahu hal kita? Antara dia dan kita, siapa lebih tahu hal kita? Kita. Jadi dia sangka kita baik, kita yakin kita tak baik. Faham tak? Dua perkara. Dia sangka kita baik, tapi kita yakin tapi kita yakin kita tak baik. Saya ulang. Dia puji kita sebab sangkanya. Sangka baik. Sementara kita yakin kita tak baik. Faham tak? Tiba-tiba kita hak yakin kita tak baik, percaya dengan dia hak sangka kata kita baik. Pelik tak itu? Pelik tak? Pelik. Macam mana hang hak sangka hang tak baik, hang boleh percaya dengan hang yakin kata hang tak baik, hang boleh sangka pula dengan pujian orang kat hang sebab dia sangka hang baik. Jadi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh terima pujian orang pada dia, sedangkan dia yakin dia tak baik. Seperti orang kata, mulut hang wangi, keluar kasturi. Mulut ni busuk ke wangi? Busuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak lekat di gigi ni berapa minit je lagi busuk. Tiba-tiba kita boleh rasa bangga. Orang kata mulut hang wangi, keluar kasturi, hang tahu tak? Percaya ke? Percaya ke? Jadi orang yang memuji kita, kita percaya dengan pujiannya, berarti kita menipu diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah orang yang paling jahil sekali, tak kenal diri. Orang puji diri pun rasa kena puji. Orang jek kita rasa bangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul-betul tak kenal diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita adalah orang yang selalu menginsafi diri kita, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita selalu menginsafi diri kita, kita tak akan tertipu dengan pujian-pujian orang pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sama sekali tak boleh terima pujian-pujian orang pada kita.
Sebab kita lebih mengetahui, kita lebih tahu hal diri kita. Yang paling tahu hal diri kita, soalan Sayyidina Muhammad kita, Allah. Allah lebih tahu tentang hal kita daripada kita. Sebab tu orang soleh-soleh, kalau orang puji dia, dia malu. Kalau orang puji dia, kalau orang anggap dia baik, dia malu. Sebab baik dia bukan dia punya, baik dia Allah yang punya. Sebab itu kita kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bila orang puji, jangan terima puji itu. Segala puji bagi Allah. Faham tak? Jangan terima puji itu. Orang yang terima puji tak kenal diri. Dia macam ni lah. Saya kata, puji bukan hak kita, puji hak Allah. Baik kita bukan hak kita, baik kita Allah yang bagi. Dia macam ni contoh. Kita ni tak ada baju. Kawan kata, ni baju nak bagi kat entah. Entah pakai baju lah. Jom kita pergi nuri. Akhir pergi nuri, jumpa orang salam-salam. Amboi baju lawa tu. Nak buat kemas ke? Macam mana? Orang puji kita, amboi baju macam menteri-menteri tu. Ni, tuan baju duduk sebelah ni. Tak malu kah? Ish, dia ni puji aku pula, tak tahu kan tuan baju sebelah ni. Nak? Orang soleh-soleh, mereka malu dipuji sebab Allah Maha melihat. Baik dia bukan hak dia, baik dia hak Tuhan. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi pelik semula macam mana boleh terima puji sedangkan diri penuh dengan maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu kata pengarang kitab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.